नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। चलतु आम आज बनैबा फुलकोबी माछर गोटे चटपटा रेसिपी। देखंतु केते सुंदर दिसुची। चलतु आम बनैबा आम माछर रेसिपी फुलकोबी संगे। देखंतु माछ टिके धोइबा को नौची। देखंतु माछ को भल भाव धोई करी रेडी कर देछि। तापर आमे लूण हलदी गोलई दबा। देखंतु तापर आमे कढ़ई बसैबा। कढ़ई को भल भाव गरम कर दबा। आ सेतिरे आमे सोरिष तेल नै दबा। सोरिष तेल टिके गरम हो गला परे आमे सेतिरे माछ गुडाक भाजी नबा। देखंतु माछटी को उल्टै देछि। आउ माछटी हो सारा परे लाल लाल कर हो गला परे तापर आमे काढ़ी दबा। देखंतु माछटी पूरा भाजी करी काढ़ी देछि सब माछ को। तापर आमे फुलकोबी की काटी करी भल से धोई नबा। देखंतु मु कोबी गुडा को भल से काटी करी धोई रखी देछि। तापर आमे टमाटर को काटी देछि मु। तापर तीनोटी प्याज नबा। तापर देखंतु आलू काटी करी मु धोई को रखी देछि। तापर धनिया पत्ता नबा। देखंतु हळदी गुंड। तापर लंका गुंड। तापर लूण। तापर जीरा गुंड। तापर देखंतु इटा सुखिला लंका जीरा अदा रसुण बाटी करी रखी देछि। देखंतु सबु सामग्री मु रेडी करी करी रखी देछि। तापर चलतु तरकारी आमे बसैबा। प्रथमे कढ़ई को गरम करी नबा। तापर सोरिष तेल दे दबा। तापर आलू को टिके भल भाव भाजी नबा। देखंतु मु आलू को भल भाव भाजी नै छे। देखंतु आलू टिके लाल लाल हो गला परे आमे सेतिरे काटी रखिथिबा कोबी को देई करी तापर भल से टिके भाजी दबा। देखंतु कोबी टिके मु ए भलिया एपट सेपट करी ताको गोळई दउछि। देखंतु मु कोबी टी को हल्का भाव भाजी दउछि। हमर एमिति कोबी टी हल्का भाव भाजी दबा। तापर ताको काढ़ी कर रखी दबा। देखंतु सेही कढ़ई रे आमे सोरिष तेल नै जिबा।
ସୋରିଷ ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଲାଲ କରି ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବଟା ମସଲା ରଖିଥିବା ଜିରା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ତରକାରୀଟି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। नमस्कार साथी, जदि मोर रीना डेली ब्लॉग चैनल टी को देखुंती प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आपण मैंने भल रुहतु, खुशी रे सुखरे रुहतु। जय जगन्नाथ।